Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Берун ҳаво хунуки ях. Дига ҳечи гуфта наметавонам. 13 дараҷа. Инҷа шавҳарам харид карда омадан рӯзе айшанбе бозор. Инҷа фақат ҳамин картошка, партошкаҳо. Картошки майда ва картошки калонда. Инҷа себи сирх, себа чанде гирифта бошад. Себош навзда. Сабзи این سبزی بینن چه و میخوام کپوست نیفتیم گفتم که کپوست مارینواد کنیم کتی وای مارینواد میگم سالاد کنیم کتی سبزی که کپوست نیفتیم خواهی کپوست بیارن بعد سالاد میکنیم تخم گرفتیم 36 سومون یک پاچکا تخم باش نه کالون نمیدونم این دزاردگی گرفتیم چه خیلی گرفتیم و اینجا دا با گریچکایو پچینو کدا پچین پچین مخریس یاوش پچین چند تا اهم خالی بیا مایا بعد گرم اینجا تا کارتوشکا موندم کارتوشکا جوشاد پیراشکی کارتوشکا میکنیم و گریچکا آوردیم روستیگا کیلوی گریچکا 18 سومون گفتن ما حیران شدم که چقدر گریچکا 18 سومون میشه ای برنج قیمت پیش وقت گریچکا ای برنج ارزان بود من فکر کردم که همی 8 سومون 10 سومون بوده گریچکا که 18 سومون گفتن آن خیلی قیمتی هازی کارتوشکا ها پزن من پیازاشو جارید میکنم زوالا ها تیار هستند اینا جابا جا کردم مانم تمام ستیرکا موندگی هستم کودکو کمی خانه دا اسریق دود کردم خانه خیلی که میبینید کمتر مدنی اینجا سیاوش بالای پال دا نشین سلمان جدا خوبه دوباره دادم بستیم شد مانا استالتونه استر کشین مالش ای سحر سوپی سحره که نیلوفر خسته زفترگ نکرده اول شیشت نویست اینجا با رقماش گذاشته красивый что سیاوش امروز چشمش چیکار کرده با ماز شکیدم شد خیلی که میبینید و چشمش نگیش و красивее اشکامی شما سرچ دایم و پیچین تخروخی چی با اونجا دا موندی خیلی من از تسیس پیراشکی کرم ساعت 11 نیم شدگی هسته دیگه ستیریم ستیرکه بعد مونم تیز با دوستانی عزیز من وای کردستم پیازاشو سرخ میکنم کمتر زیرنی کمتر میکنم تمام از کمی دیگه استن و میگم شما این کارتوشکا уже تیار روزی وایشون میکنم پالکوشکا کتی مایداشون میکنم اینجا شوهرم کارتوشکا پیازو اینش نبود یا بجو کنن دیده تربیت دیزم istiyordum ama dedi پیازو کارتوشکا جا بجو کنن اینجا کالانوش اینجا مایداش трезек шудам он ки буй пиёзу буй вай намехӯрад рости гап намехел куча вай сетка гирифтум штанда ва фикрам хай дига камару вай нест ку чӣ мегӯянд пашамашу дига нест барои ми кушода мондам ша тоза кунем инҷоҳо як бор шуд бад
Какой звачка? Do'ston aziz, men juda ham pazmashdim. Pirojki камтар дига вай буд. Акрачка буд, я брофтам жарить чункнем. Обед дахрем, камтар шурбу ҳаст, шурбои бегоҳи рӯз дахрем. Ва инҷа чакка овардан, чаккашам хел ба мазза ки қаймоқ барем. ҳоли соат 1 шудааст, чой мондам инҷа. Очамшон наомадан, гуфтанд мерем, ки наомадан. Хаям хал берун шамол хунук. Шиш дем хонада кудаку кати. Ана мехел. Стиркаи офтоб кунам, стирка тамом кадай, дуюм партияша я бурамонум. Партофти? Mana. Партия мана музыка. Қаламоша дадырныша андазымон. Мана Нилуфара муша бофтам. Я пропуштаныша. Там хеп простой бофтам шаки, то ки шона кардам ки то ки мош ҷамъ шавад, паго масла кунам ша, паго сарша мешӯяд. Барои ҳамин хотир тайёр кардам. Чӣ кани бо? Ва деволда ки навистай? Моҳои Нилуфар вай нестанд. Моҳои Нилуфар намерезану. Гӯем хел бисёри баъд ҳар дафъа шона карданда бисёр резад. Не хел не, моҳош беяд хушк ҳастанд, моҳош бисёр мешкананд. Гӯем ман ҳамқа маслаҳа мекунам. Ман ҳозир бо витамин додестам ша. Бинен қавс нестаю. Некем ҳамин ваяш. Хушкишу ҳамин ваиш безеб ҳастай. Витамин додестам ша, масла мемолам ша. Ҳамин масла кати бемасла бошад, агар беҳад моҳош безеби бад меша. Масла кати нағз мулоими хушрӯ ҳастанд. Баъди шуштан нағз мешад. Гӯем шона карданаш осон асту умуман. Гӯем моҳош мулоими нағз мешад. Оли поёни муша камтарша бурдан дар кор, паго камтарша бурам. Бинен гул кардагӣ ҳастай моҳош. Ана михел дӯстони азиз, витамини аевита барои ҳамин мӯи сарушметиам бисёртар гӯем бари пӯсти рӯю умуман аевит витамини нағзай. Оқа қиматам нестай, арзонакай. Вай мекунем сё. Чико кадестита? Салмон чӣ хеле ки мебинед то ҳол хобай, барои ки ворида бастагӣ нестай вай. Заминда хоба задай. Яке аз тамошобинон ҳастанд ки барои чӣ нишон наметиҳед салмона, ҳамо чашм намекунем. Дӯстони азиз, каме калонакак шавад, баъд ҳатман бо чӣ хеле ки сиёвуша қариб ки 6 моҳ 7 моҳ шуд баъд нишон додем. Насиб иншоллоҳ салмона низ ҳамин хел ва ҳатман ҳақ ҳасти рост. Ҳатман шумо мебинед ва салмона ва чӣ хеле ки ҳозир фақат сиёвуша мебинед. Яке аз тамошобинон ҳастанд ки барои чӣ шумо фақат сиёвуш мегӯед, Нилуфара намегӯед. Ман намедонам ваё чӣ фикр кардиян, хел вай комментария нависидиян. Ман намедонам. Барои ман ҳар сеш як хел ҳастанд. Ман он шахсоне ки мегӯянд ки вай бачаи калониша нағз мебинад ту кенҷагиша не, ё ки бачаи кенҷагиша нағз мебинад ту вай калониша не мегӯяд. Ман ҳайрон мешавам ки хел одамо чӣ хел ҳастанд. ҳар сеш фарзандои ман ҳастанд. ҳар сеша як хел ман нағз мебинам. Ман хел вай мекунам. Ман вообще намефаҳмам ки ягон хелам хел одамо ҳастанд ки як фарзандаша як фарзанди дигараш бисёртар ё камтар нағз бинад. Ман вообще намефаҳмам хел одамо ягон хел ҳамин хел бошад набошад. ҳамин хел одамо не ки ман намедонам. Ман ин хел нестам. Ман ҳар сеша ҳамин хел баробар нағз мебинам. ҳар сеш дар ҳамин дили ман ҳастанд. Ман ягонташа ҷудо ё ки ягонташа ягон хели дигар вай намекунам. ҳар сеш баробар ҳастанд. Дӯстони азиз, ҳамин ки Нилуфар уже духтараки калон ҳастай. Мана сиёвуша ғам метиҳад. Теша охи Нилуфар хе ино хутагир, хе ин қаламои гир. Ман дина пилисоз кардагӣ будам. Салмон овозаш буровар. Ҳоли бо оста фақат салмон мешунавед. Барои он ки сиёвуш Нилуфар уже садик рафтестанд. Сиёвуш хонада кам ҳастай.
پیش وقت و نیلوفرم سعدی که همه وقت بود فقط خانه ده سیاوش بود کتی سیاوش بودم من برای همین فقط سیاوش آدی سلمان یکم وقت سیاوش همه خیلی میشه بگرچه سلمان همه خیلی میکنه و کتابچه برای خواندن نه خزم یا الله بزرگ دوستان سلام دوستان عزیز من اینجا وای کردم لباسای جابجا کردم استیرکا کرده گویا لباسای شوهرم شب میپوشم لباسای خانه پوشاکشم و خواستم همین کسی یک بار خیر خوش کنیم و اصالچه آوردم پروستونه بالا ده ته کردم میمونم شکافته آی کای детски да шкаф мешад دوستان عزیز тестрак шкаф шавад ки беҳад дилам танг шуда полностью кӯдакои либосашон ҳамаша хушрӯ кардам мондум ки ҳатто ҳама либосашон каша шудагӣ аст сиёвуш куҷо меброӣ биё хай гӯ равем ака хо равем сиёвуш равам видео монтаж кунам кору бор ҳамин вай чӣ мегӯянд монтаж кардану кӯдако кати шишта чӣ ба ҳаминҷо меброяд гӯянд خیر گفتم خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین فرا رفتیم خواب میریم چی تده ضرور بوده بسیار میگویند که ما برای سیاوش ویدیوش ما تماشا میکنیم رفتیم فرا نه برو رفتیم معنیش دوستان عزیز